बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दुआए क़ुनूत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है और हम जो अपने वितर के दरमियान पढ़ते हैं ये दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق صدق الله العظيم।